क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि हकीकत वो नहीं जो आप देख रहे हैं, बल्कि वो भी हकीकत है जो आपने कभी देखी ही नहीं। हमारी कायनात शायद एक तन्हा वजूद नहीं, बल्कि एक लामहदूद कसीर कायनाती जंगल है, जहां आप जैसे इंसान की बेशुमार शक्लें बेशुमार फैसलों के नतीजे में बेशुमार रास्तों पर चल रही हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये सिर्फ फलसफा नहीं, ये साइंस है। और वो साइंस जो हमारी अकल के पर खच्चे उड़ा देती है। जब मैं कहता हूं कि आप अकेले नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके चारों तरफ लोग हैं। इसका मतलब ये कि शायद आप ही जैसे, आप ही की रूह वाले, आप ही के जिस्म जैसे बीइंग्स हर लम्हा एक नई हकीकत जीत और हार रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इस कायनाती भूल भुलिया में लेकर चलूंगा, जिसे साइंसदान मैनी वर्ल्ड्स कहते हैं। मगर इस सफ़र से पहले, अगर आप चाहते हैं कि रवानी का ये मिशन और भी ताकत पकड़े, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही माइंड ब्लोइंग साइंसी हकीकतें आप तक लाते रहें, तो buymeacoffee.com/ravani पर हमारी सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सफ़र अभी शुरू हुआ है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो यकीन कीजिए आपको आगे का सर्फिंग बहुत पसंद आने वाला है। चलिए अब हकीकत के उन पर्दों को उठाते हैं जो अभी तक हमारी नज़रों से ओझल हैं। सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स को समझते हैं। ये साइंस हमें कहती है कि ज़र्रात, एटम, इलेक्ट्रॉन, ये सब बैक वक्त कई हालतों में मौजूद होते हैं, जब तक उन्हें देखा ना जाए। जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं, बल्कि हर जगह होता है। लेकिन जैसे ही हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, वो एक ही जगह वाक़ई हो जाता है। ये क्या मजाक है? मुशाहिदा हकीकत को बदल देता है। अगर मुशाहिदा हकीकत बदल सकता है, तो इंसानी फैसले क्यों नहीं? जब आप दो रास्तों में से एक रास्ता चुनते हैं, तो क्या मुमकिन है कि दूसरा रास्ता कहीं और हकीकत बन जाए? यही वो मकाम है जहां हैग एवरेट सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी कोई पार्टिकल अपनी हालत चुनता है, बाकी इम्कानात ज़ाया नहीं होते, बल्कि वो एक नई यूनिवर्स में जिंदा होते हैं। अगर आपने जिंदगी में कभी किसी से बात करने की हिम्मत ना की, तो कहीं एक यूनिवर्स में आपने वो बात जरूर की होगी, और शायद उसी से आपको जिंदगी बदल देने वाली मोहब्बत मिली होगी। अगर आपने पढ़ाई नहीं की, तो किसी यूनिवर्स में आपने मेहनत करके एक बड़ी दरियाफ्त की होगी। हर फैसला, हर सोच, हर ख्वाहिश हकीकत को तकसीम कर सकती है। यह तसव्वुर इतना ताकतवर है कि अगर यह दुरुस्त हो, तो आपके वजूद के बारे में हर यकीन बदल जाता है। आप अब सिर्फ एक जिंदगी नहीं, बल्कि जिंदगियों का एक जंगल है। आपकी आज़ादी, आपकी मर्जी, आपकी ख्वाहिशें, सब कुछ इनफाइनाइट नताइज पैदा कर रही हैं। साइंस कहती है कि हम सिर्फ एक ब्रांच पर हैं, बाकी तमाम ब्रांचेस जिंदा, फाल और हकीकत का हिस्सा हैं। अब यहां एक सवाल उठता है, क्या इन यूनिवर्सेस के दरमियान इंटरैक्शन मुमकिन है? ऐसा क्यों है कि हमें कभी कभी अजीब वाकयात महसूस होते हैं? डेजा वू, यानी एक ऐसी कैफियत जिसमें आपको लगता है कि ये मंजर आप पहले भी देख चुके हैं। न्यूरोलॉजी कहती है कि ये दिमाग की ग्लिच है, मगर क्या मालूम ये ग्लिच ना हो, बल्कि ग्लिम्प्स हो, एक झलक किसी पैरेलल हकीकत की। क्या आपने कभी ख्वाब में खुद को एक ऐसे शहर में देखा जिसमें आप कभी नहीं गए, ऐसे लोगों के दरमियान जो आपको जानते थे? साइंस जवाब नहीं दे पाती कि सपने कहां से आते हैं, मगर लोग कहते हैं कि ख्वाब वो दरवाजा हैं जिनसे इंसान दूसरी डायमेंशंस का मुशाहिदा करता है। हो सकता है ख्वाबों में हम अपने दूसरे वर्जन्स से मिलते हों, उनकी जिंदगी की एक तस्वीर देखते हों और फिर वापस आ जाते हों। जब साइंसदान कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन का तज्जिया करते हैं, उन्हें कुछ पैटर्न्स मिलते हैं जिन्हें बाज़ लोग यूनिवर्स कोलिजन्स का सबूत कहते हैं। जैसे किसी जायंट सोप बबल की तरह यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकराते हों। क्या हैरानकुन बात है कि कायनात के नक्शे में कहीं के कहीं कुछ निशान ऐसे हैं जैसे कोई दूसरी हकीकत हमारी हकीकत से मिस हो गई हो। रॉजर पेनरोज और दीगर साइंसदान कहते हैं कि कॉन्शियसनेस शायद क्वांटम फिनोमेना है, यानी शऊर सिर्फ न्यूरॉन्स के केमिकल रिएक्शन का नतीजा है। नहीं,
بلکہ کوانٹم انفارمیشن ہے۔ اگر ایسا ہے تو شعور بھی سپر پوزیشن میں ہو سکتا ہے۔ آپ کا دماغ شاید سائملٹینیسلی کئی ریالٹیز سے جڑا ہوا ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کانشیسنس تھوڑا سا لیک ہو رہا ہو دوسری ٹائم لائنز میں، اور وہ احساس جو کبھی آپ کے اندر بے چینی بن کر اٹھتا ہے، وہ سگنل ہے کہ آپ کہیں اور کچھ بڑا کر رہے ہیں۔ ملٹی ورس کی فائن ٹیوننگ کانسپیریسی نہیں، بلکہ حیرت ہے۔ فزکس کے کانسٹنٹس اتنے پرفیکٹ ہیں کہ اگر گریویٹیشنل فورس ذرا سا کم یا زیادہ ہو جاتی تو زندگی ناممکن تھی۔ رینڈمنس اتنی انٹیلیجنٹ نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اس پرفیکشن کے پیچھے کیا ہے؟ کیا انفائنائٹ یونیورسز اس کائناتی ایکسپیریمنٹ کا حصہ ہیں، تاکہ ایک یونیورس وہ پرفیکٹ انوائرمنٹ بنا لے جہاں کانشیسنس جنم لے؟ اور اگر ہاں تو سوال یہ ہے، وہ کانشیسنس جو جنم لیتی ہے وہ آپ جیسے انسان کیوں ہیں؟ آپ ہی کیوں اس پرفیکٹ ٹائم لائن میں موجود ہیں؟ یہاں سے بات ڈیسٹینی تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر انفینٹ پوٹینشلز ہیں تو شاید آپ کی بیسٹ ورژن پہلے سے موجود ہے، وہ ورژن جس نے ہر خوف کو شکست دی، ہر غلطی سے سیکھا، ہر دروازہ کھول لیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر جو آواز بار بار کہتی ہے کہ تم اور کر سکتے ہو، تم اور ہو سکتے ہو، وہ دراصل اس بیسٹ ورژن کی آواز ہے جو آپ کو اپنے پاس بلا رہی ہے۔ یہ خیال دل کو حوصلہ بھی دیتا ہے اور خوف بھی، کیونکہ اگر آپ نہیں بدلتے تو آپ وہ ورژن کبھی نہیں بن پائیں گے جو بننے کی آپ کی اصل پوٹینشیل ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر یہ ملٹی ورس نظریہ سچ ہے تو ہم کس ورژن کے قریب جا رہے ہیں؟ وہ جو شکست کھا کر مایوسی میں ڈوب گیا، یا وہ جو ڈیسٹینی کو خود شیپ کر رہا ہے؟ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کون سے ٹائم لائن کو اسٹرانگر بنائیں۔ آپ کے ایکشنز، آپ کی ڈیسیژنز، آپ کے فیئرز اور امیدیں، سب کچھ کائناتی کھیل میں اثر ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیسٹ ورژن ڈومینیٹ کرے تو کامنٹ میں لکھیں، میں بہترین خود بنوں گا۔ اب چلتے ہیں ایک اور دیوانہ کر دینے والے سوال کی طرف۔ کیا ٹائم لینئر ہے؟ آئنسٹائن کے مطابق ٹائم ریلیٹو ہے، اور کوانٹم فزکس کے مطابق پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر ایک ہی فیبرک میں موجود ہو سکتے ہیں۔ تو وہ ورژن جو آپ مستقبل میں ہیں، کیا وہ ورژن پہلے سے ایگزسٹ نہیں کرتا؟ کیا وہ آپ کو انسپائر کرنے کے لیے سگنلز نہیں بھیج رہا؟ انٹینگلمنٹ کو دیکھیے، دو پارٹیکلز گیلیکسیز دور بھی ہوں، پھر بھی ایک کی حالت بدلنے سے دوسرے کی حالت فوراً بدل جاتی ہے۔ فاصلہ اور وقت دونوں بے معنی ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کانشیسنس بھی انٹینگلڈ ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کے ورژنز ایک دوسرے پر اثر ڈال سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو آپ کی اچھی کوششیں، اچھے اعمال، مضبوط فیصلے شاید باقی ورژنز کے لیے بھی روشنی بن جائیں۔ ہیومن ایولیوشن میں اچانک لیپس آتی ہیں، کبھی ویل ایجاد ہو گیا، کبھی ایگریکلچر، کبھی انٹرنیٹ۔ یہ جمپس اتنی تیز ہوتی ہیں کہ لگتا ہے جیسے کسی نے ہماری سپیشیز کو پش دیا ہو۔ کیا پتا یہ پش ہم خود دے رہے ہوں، مگر اپنی ایک اور حقیقت سے۔ اگر ملٹی ورس میں ہر راستہ حقیقت ہے تو آپ اس راستے پر کیوں ہیں؟ کیا یہ اتفاق ہے یا کوئی مخصوص انتخاب؟ اگر رینڈمنس ہے تو اتنی فائن ٹیوننگ کیوں؟ اگر آرڈر ہے تو پھر آپ کے وجود کا میننگ بھی ہے۔ آپ صرف ایک ایکسیڈنٹ نہیں، آپ ایک اہم آؤٹ کم ہے، ایک ایسی پروبیبلٹی جو اتنی اہم تھی کہ کائنات نے اسے وجود میں لانے کا فیصلہ کیا۔ اگر آپ یہ الفاظ سن رہے ہیں تو شاید یہ آپ کے ٹائم لائن کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ آپ ابھی بھی اس مقام پر ہیں جہاں آپ بدل سکتے ہیں، جہاں ڈیسیژنز آپ کے حق میں کام کر سکتے ہیں۔ آپ کا ہر فیصلہ ایک نئی ٹائم لائن کریٹ کرے گا، اور یہ ٹائم لائن مضبوط ہو سکتی ہے، وائرل ہو سکتی ہے، ڈومیننٹ ہو سکتی ہے۔ کائنات کے بارے میں ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ ڈارک انرجی پوری کائنات کو ہر لمحہ پھیلا رہی ہے۔ اسپیس کھنچتی جا رہی ہے اور گیلیکسیز ایک دوسرے سے دور ہوتی جاتی ہیں۔ کچھ ریالٹیز میں یہ پھیلاؤ کم ہوگا، کچھ میں زیادہ، اور کچھ میں شاید کائنات کبھی ختم ہی نہ ہو۔ میتھمیٹکس کہتی ہے کہ انفینٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیٹرن، ہر پاسبلٹی
कहीं ना कहीं मौजूद है। तो आपके अंदर जो भी सलाहियत है वो किसी यूनिवर्स में हकीकत बन चुकी है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस ये सवाल उठाती है कि कहीं ये सब एक तजर्बा तो ना हो, एक एक्सपेरिमेंट जिसमें हर आउटकम को महफूज किया जा रहा हो। अगर कवानीन हर दुनिया में मुख्तलिफ हो सकते हैं तो कहीं ग्रेविटी कमजोर कहीं ज्यादा होगी, मगर एक चीज शायद हर जगह मुश्तरक है, क्यूरियोसिटी। यही वो चिंगारी है जो इंसान को कायनात के दिल तक ले जाती है। कॉन्शियसनेस महज दिमाग का नतीजा नहीं लगती, बल्कि यूनिवर्स का एक बुनियादी उसूल दिखाई देती है। जब इंटेंगल पार्टिकल्स फासले से आजाद होकर जुड़े रहते हैं तो सवाल उठता है कि क्या हमारी रूहें भी इसी तरह जुड़ी हैं? अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो कमेंट करें, मैं जाग चुका हूं। डार्क मैटर भी एक अजीब राज है। ये नजर नहीं आती, मगर पूरी कायनात को थाम कर रखती है। बाकी रियलिटीज में ये ज्यादा जाहिर हो और शायद वहां के लोग हमें साया समझते हो। जब मिस्ट्रीज इतनी ज्यादा हों तो आप समझ जाएं कि इंसान अभी आगाज पर है, अंजाम पर नहीं। वाकई सब्सक्राइब करें ताकि ये सफर जारी रहे। शेयर करें ताकि कोई और वर्जन भी इंस्पिरेशन महसूस करे। अगर आप रवानी की इस कोशिश को मजबूत करना चाहें तो buymeacoffee.com/ravani एक छोटा कदम है, मगर मल्टीवर्स में शायद इसके बड़े असरात हों। आखिर में एक सवाल, और ये सवाल आपके दिल में बिजली बनकर गिरेगा। अगर इन्फिनिट वर्जन्स मौजूद हैं तो आप इसी वर्जन में क्यों हैं जहां आप रवानी की ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद यही वो लम्हा है जहां कोई दूसरी हकीकत आपके अंदर जागने लगी है? क्या पता आज आपने वो फैसला कर लिया हो जो किसी और यूनिवर्स में आपने कभी नहीं किया, और ये वो लम्हा हो जहां आपका बेस्ट वर्जन आपको अपने पास खींच रहा हो। यही आपकी असल ताकत है।